برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم ہندوستان پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں جب تک اس گستاخی رسول کو سزا نہیں دی جائے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ہم سرتن سے جدا ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، صدر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں صرف مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کافی نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ تم مذمت کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہ نموس رسالت کا مسئلہ ہے، انڈیا سے فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ ہاتھ کھڑے کرو، انڈیا سے فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے، یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان فوری طور پر اعلان کرے انڈیا سے بائیکاٹ، انڈیا سے سب ہاتھ کھڑے کریں، انڈیا سے فوری طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے، ورنہ یہ عاشقان رسول، گستاخ رسول کو سزا دینا بھی جانتے ہیں، ان کی مذمت کرنا بھی جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو ادھر سے غازی علم الدین شہید آ جائے، ادھر سے غازی علم الدین شہید آ جائے، یعنی گستاخ رسول کو پھر نار کر دے۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان سے پھر مطالبہ کرتے ہیں، یہ ریلوے روڈ کے نوجوان، یہ تاجدان، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، اتفاق رائے سے مطالبہ ہے کہ انڈیا سے بائیکاٹ کیا جائے۔ ہاتھ کھڑے کریں، انڈیا سے فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے۔ مذمت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے آج سے ہزاروں سال پہلے ان کو جھنجھوڑ کر پیغام دیا کہ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں کچھ خامی، اگر ہو اس میں کچھ خامی، سب کچھ نا مکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، وزیر اعظم اس شعر کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ محمد کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہی کیا۔ یہی غازی علم الدین کا مشن تھا، یہی غازی علم الدین، یہی ممتاز قادری شہید کا مشن تھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہی کیا۔ لہو قلم تیرے ہیں، اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ آپ اگر غدار ہیں، جو گستاخ رسول کا یار ہے، 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 جو گستاخ رسول کا یار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد۔ جی بالکل، پورے پاکستان کی طرح ملتان میں بھی غلامان رسول کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی لکڑ منڈی چوک سے لے کر صدو سام چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء کا کہنا تھا کہ
नबूवत के हवाले से जो इंडिया में गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत को फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से बाइकाट करना चाहिए। ये एक ईमानी तकाजा है, ईमानी फरीज़ा है। इसमें किसी किस्म की लचक, किसी किस्म की दो राय किसी मुसलमान की नहीं है कि फौरी तौर पर इंडिया से सफारती सतह पर बाइकाट किया जाए। जब तक इंडिया गुस्ताख रसूल को सज़ा नहीं देता, इबरतनाक सरेआम सज़ा नहीं देता, उस वक्त तक ये बाइकाट सफ़ीर का निकालना फौरी तौर पर जो है ये जारी हुक्म करना चाहिए। ये वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारी है। सदर पाकिस्तान ने हल्फ उठाया है नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का, वज़ीर आज़म के हल्फ में भी ये बात शामिल है। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को बाइकाट का ऐलान करना चाहिए जब तक हिंदुस्तान उस गुस्ताख रसूल को सरेआम वाक़ई सज़ा नहीं देता। तो ये हमारे जो इस्लामी तंजीमें हैं बड़ी, इनके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? इनको इस्लामी क्या- तंजीमों क्या को करना भी चाहिए? इस्लामी तंजीमों को भी दीनी तंजीमों। इत्तफाक, दीनी तंजीमों को भी इत्तफाक राय के साथ उनको भी एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि गुस्ताख रसूल के बारे में मुसलमानों की दो राय नहीं है, एक ही राय है, एक ही राय है। तो फौरी तौर पर जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती उस वक्त तक जो है हम एहतजाज करते रहेंगे। रही जो इंडिया में हुआ है, हम अपने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिक के रसूल हैं। हमारी उम्मत मुसलमान से ये गुजारिश है और उनको चाहिए कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें चाहिए हुकूमत वक्त से भी कि तमाम हर तरह की तजारती कारोबारी उनसे जो भी हैं ख़त्म किया जाए, लेन देन भी ख़त्म किया जाए। और सबसे पहले जो उन्होंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है उस बंदे को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया करे और शरेआम फांसी दी जाए। हमारे तमाम उम्मत मुसलमान का ये मुतालबा है। तो आपने सियासी तंजीमों से भी रब्ता किया? हाँ बिल्कुल, सियासी तंजीम रास्ता इसमें तो कोई सियासत की दो राय है ही नहीं ना। ये हमारे हजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रसालत का मसला है हमारी, इसलिए हम इसके पर हम अपनी जानो माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला इंडिया को बहुत जल्द पता लग जाएगा अगर उसने मुसलमानों के दिल को हाथ डाला है। इंशाल्लाह ताला अगर वो इसको काफिर किरदार तक नहीं पहुँचाता तो तमाम उम्मत मुसलमान उससे हर किस्म का कारोबारी लेन देन बाइकाट करेगी। यही पैगाम देगा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, बस। नारे रिसालत मन सब्बा नबियन फख्तुलू, मन सब्बा नबियन फख्तुलू, मन सब्बा नबिया, गुस्ताख रसूल की मन सब्बा नबिया, फख्तुलू, मन सब्बा नबिया, फख्तुलू, मन सब्बा नबिया, फख्तुलू, गुस्ताख सरतन से जुदा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जनाब कि जिस तरह इन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढा रखे हैं, हमारी सारी उम्मत को यही गुजारिश है कि सब एक हो जाएं। हम सबको एक होने की ज़रूरत है। जब तक हम तफरक़ों में पड़े रहेंगे, एक दूसरे को हम नीचे दिखाने के लगे रहेंगे, लोग हमें इस तरह नीचे दबाते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं, आप सल्लल्लाहु के नाम पर हम एक हो जाएं। जब हम एक हो गए तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, कोई हमें नीचे नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे हज़रत उमर फारूक ने हज़ारों मील मुरब्बा हुकूमत की है सिर्फ एक होने की वजह से। आज हम लोगों ने एक दूसरे को सिर्फ देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी में हम पड़ गए। हम इन सबको छोड़कर एक उम्मत ही बन जाए, एक अल्लाह को मानने वाले बन जाए, एक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले बन जाए, तो कोई हमें भी नीचे नहीं कर सकता। फिर क्या, तो जितने भी हैं उन सब के नबी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो लेकिन- ये इस मौके पर तो ये इनका इत्तेफाक बनता है। जी सबका इत्तेफाक बनता है, हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु के नाम पे हमें मर मिट जाना चाहिए। माया के जब तक हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी आल औलाद से बढ़कर, अपने जानो माल हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। जब हमारे मोहब्बत दिलों से, यहूद और नसारा ये चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल के दिलों से मोहब्बत निकाल ली जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाली जा सकती। तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत हमारे मरते दम तक और क़यामत तक हमारे दिलों में रहेगी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लोहो कलम दे रहे हैं। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ आसिफ अल्ताफ खान, आप न्यूज़ मुल्तान।